أعضاء وعضوات مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو كيفاش نديرو نشونجيو لي كيستيون دي سيكوريتي اي لو مو دو باس ديال ليدونتيفيون ديالنا، يعني ديال الاي تي ابل اولا يعني باش نديرو هاد المسألة هادي نمشيو للريغلاج. ندخلو للريغلاج. Recherche. Champ de recherche. Mohamed El Hossami. Identifiant Apple, iCloud, iTunes Store et App Store. Bouton. كندخلو في هاد المكان هذا فين كيعطينا الاسم. Sélectionner. Réglage. Bouton de retour. فوالا نبقاو كنبالايو حتى نلقاو Identifiant photo du compte. Mohamed El Hossami. Ami 1800 nom. Coordonnées. Email. Mot de passe et sécurité. Bouton. فوالا نبالايو حتى نلقاو مو دو باس اي سيكوريتي. Non. Mot de passe et sécurité. Bouton. مو دو باس اي سيكوريتي. الوغ هنا غادي نكليكيو غادي ندخلو. Sélectionner. Mot de passe et sécurité. Mot de passe et sécurité. Bouton. Avertissement. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Mot de passe. Point d'insertion au début. غادي يطلبها منا هو ندخلو المود باس ديالنا، هذا ضروري. الوغ ندخلو المود باس. G. Autre. Nombre. Majuscule. Sélectionner. Majuscule. K majuscule. M majuscule. Marcel. I. O. Oscar. T. G. H. En A. Anatole. D. K. L. M. T. R. E. E. D. Désiré. Autre. Nombre. 3. 2. 0. 1. 7. 8. 1. فوالا فاش ندخلو المود باس ديالنا كنقلبو على اوكي. OK. Bouton. فوالا كنكليكو على اوكي باش يتفتح لنا. Réglage. Mot de passe et sécurité. Bouton. فوالا باش كيتفتح لنا Identifiant Apple. Bouton de retour. كيتفتح لنا هاد لاباج هادي فين غادي نبدلو المود باس ديالنا و لي كيستيون دو سيكوريتي. فوالا من بعد Mot de passe et sécurité. En tête. مود باس Modifier le mot de passe. Bouton. موديفي لو مود باس Modifier les questions de sécurité. موديفي Bouton. لي كيستيون دو سيكوريتي. Identification à deux facteurs. Désactiver. هادي ليدونتيفيكاسيون ا دو فاكتور. Activer l'identification à deux facteurs. Bouton. اكتيفي. Ajouter une mesure de sécurité supplémentaire à votre compte pour protéger les photos, documents et autres données que vous stockez chez Apple. Adresse email de secours. En tête. فوالا هنا الا بغينا نزيدو اون ادريس ايميل دو سيكور. Ajouter une adresse de secours. Bouton. فوالا هنا الا بغينا نزيدو. Si vous oubliez votre mot de passe ou vos questions de sécurité, Voilà. vous pouvez identifiant un mot de passe et sécurité. Modifier les questions de sécurité. Bouton. هنا نبداو بموديفي لي كيستيون دو سيكوريتي. فوالا غادي نوقفو عليها نضغطو عليها. Modifier les questions de sécurité. Champ de texte. Modification en cours. Annuler. Bouton. فوالا كتفتح لنا هاد الصفحه هادي. هاد الصفحه غادي يطلبوا منا باش ندخلو لي كيستيون دو سيكوريتي ديالنا. Valider. Estomper. Question 1 sur 2. Quel est le nom de votre équipe de sport préférée? فوالا هنا هذا السؤال الاول. Champ de texte. Modification en cours. Réponse. Mode caractère. Point d'insertion au début. شون دو تكست وكيخصك تدخل X. W. W. A. A. C. C. Annuler. Valider. Question 1 sur 2. Quel est le nom de votre équipe de sport préférée? Champ de texte. Modification en cours. WAC. Question 2 sur 2. En Voilà. tête. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? En tête. Réponse. Champ de texte. فوالا ندخلو الكيستيون. Point d'insertion à la fin. F. F. D. S. S. U. I. I. J. K. L. M. Marcel. M. O. O. هادي Annuler. Valider. Question 1. Quel est le WAC? Question 2. Quel était votre champ de texte? Réponse oubliée. Bouton 1. Annuler. Voilà. Bouton. ملي كندخلو جوج ديال لي كيستيون دو سيكوريتي كنبالي. Valider votre identité. En tête. فوالا Valider. Bouton. كنقلبو على هاد فاليدي. كتجي في الراس الثانيه كتجي فاليدي اون تيت وكتجي موراها فاليدي. كنكليكو على فاليدي. Valider. En cours. فوالا Annuler. Bouton. انولي Question. En tête. كيستيون. Enregistrer. Estomper. Bouton. كنبقاو انغوجيستري استامبي. فوالا باش نفهموا واحد المساله هما هنا غادي يخرجوا لنا ثلاثه ديال لي كيسيون. Question. En tête. Comment s'appelait votre meilleur ami lorsque vous étiez adolescent? Bouton. هادي كيسيون وحده هادو لي كيسيون اللي انا عندي. 8 puces. Champ de texte. كيجيكم ورا واحد الشون. Question 2. En tête.
Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Bouton. هذا السؤال اللي تعطاني قبيله. 8 puces. 8 puces. Champ. Question 3. En tête. Quel est le nom de votre équipe de sport préférée? Bouton. 8 puces. Champ de texte. فوالا هنا يعني شنو تفتحوا لي ثلاثه ديال لي كاسيون. هاد لي كاسيون هما اللي داخلين عندي. الوغ الا بغيت نموديفي غير هاد يعني هاد ثلاثه الاسئله يعني غادي نموديفيهم. بغيت نموديفي يعني نبدل السؤال ديفينيتيفمون نبدلو. الوغ Annuler. Question. Enregistrer. Question 1. En tête. فوالا كاسيون 1 مثلا هاد الكاسيون هادي. Comment s'appelait votre meilleur ami lorsque vous étiez adolescent? Bouton. فوالا هاد لا كاسيون مثلا بغيت نموديفيها. اش غادي ندير؟ غادي نكليك عليها. Question. Bouton de retour. فوالا كنكليك على ديك لا كاسيون كنهود كيعطيوني الاختيارات. Question 1. Sélectionnez. Comment s'appelait votre premier animal de compagnie? Quel est le premier plat que vous avez appris à cuisiner? Quel est le premier film que vous avez vu Où êtes-vous allé accent aigu la première fois que vous avez pris l'avion? Comment s'appelait votre instituteur préféré à l'école? Quel serait selon vous le métier idéal? Quel est le livre pour enfants que vous préférez? Quel était le modèle de votre premier véhicule? مثلا نختاروا هاد لو موديل ديال فوتر بروميير فييكول نكليكيو عليه. Annuler. Bouton. Question. En tête. Enregistrer. Estomper. Question 1. En tête. فوالا كيسيون 1. Quel était le modèle de votre premier véhicule? ولات Bouton. عندنا هنا quel était le modèle ديال votre premier véhicule. كنزيدو 8 puces. Champ de texte. 8 puces champ de texte كنكليكيو عليها. Champ de texte. Modification en cours. 8 puces. Point d'insertion à la fin. نقيسو سوبريمي. L. Accent aigu. Accent aigu. Accent aigu. Retour. Retour. Supprimer. فوالا نكليكيو 8 puces. هذيك سوبريم. هذا نكليكو باش تمسح ديك 8 بيس. انا هذه هكا كندير لها. انا ما عرفتش واش هي الطريقه الصحيحه ولا واش يتمسحوا ولا ما يتمسحوش. المهم انا كنكليكي كنسوبريمي وعاد كنبدا. هذا مثلا نديرو فيات. H. S. D. F. F. A. A. نو Supprimer. سوبريمي. Ah. U. I. I. A. A. Y. T. T. فوالا Annuler. Question. Enregistrer. Question 1. En tête. Quel était... Enregistrer. Bouton. فوالا هنا كتعطيني اونجستري بوطون. فوالا باش نفهموا واحد المساله. دابا الا مشيت درت اونجستري بوطون ما غاديش يتفاليداو لي. علاش؟ لانني دخلت غير وحده. يعني هما خصني نعاودهم. الا بغيت نموديفيهم يعني بالطريقه اللي غادي تعجبني انا. ولكن خصني نعاودهم بثلاثه بهم. يعني ولو بدلت غير وحده خصني نولي نعاودهم بثلاثه بهم. الوغ اش غادي ندير؟ Question 1. Quel était le modèle de votre premier véhicule? Champ de texte. Modification. Question 2. En tête. فوالا كيسيون 2. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Bouton. فوالا هذا 8 puces. Champ de texte. هذا غادي نعاودو Point d'insertion à la fin. كيما درت له في المره الاولى. F. D. S. S. I. اي I. K. L. M. M. I. O. O. فوالا Annuler. Bouton. Question. En tête. H. Henri. نسينا واحد المساله. Retour. ما درنا. Supprimer. O. S. M. Marcel. Supprimer. فوالا نعاودو لهاديك المساله ديال J. Joseph. X. F. D. S. S. I. I. K. L. M. M. U. I. O. O. فوالا A. Annuler. Question. Enregistrer. Question 1. Quel était le modèle de votre premier véhicule? Fiat. Champ de texte. Question 2. En tête. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Champ de texte. Modifie. Question 3. En tête. Quel est le nom de votre équipe de sport préférée? 8 puces. Champ de texte. فوالا Point d'insertion à la fin. Supprimer. 8 puces. فوالا نديرو واك. X. W. W. A. A. V. B. V. C. C. فوالا هنا عمرنا هادو بثلاثه بهم. Annuler. Question. Enregistrer. Question 1. Quel était le modèle de votre premier véhicule? Fiat. Champ. Question 2. Quel était votre surnom lorsque... 6 mots. Champ. Question 3. Quel est le nom de votre équipe de sport Champ de texte. Modification en cours. WAC. Mode caractère. Annuler. Annuler. Bouton. ما علينا غير نطلعوا الفوق ونكليكيو على اونجستري. فوالا بالنسبه لهاد العمليه دابا اللي درتها باش نشرح لكم مزيان شنو انا بدلت غير كيسيون وحده وعاودت الاخرين. ولكن فاش كنت كنعاود الاخرين الا بغيت نبدل حرف ولا نبدل
نبدل اي حاجه، يعني بغيت نبدل حرف فيهم، نزيد حرف نقص حرف، يعني هكا يعني كنموديفيهم كاملين ضربه واحده. غير هو هنا خصنا لا بدا نعقلوا على هاد لي كيسيون دو سيكوريتي ونعقلوا عليهم كيفاش كتبناهم. الا درنا ماجيسكول نعقلوا عليها، درنا اكسون نعقلوا عليها، درنا اي حاجه نعقلوا عليها. لان الا درتي غير اكسون وطلبوا منك الكيسيون سيكوريتي وما دخلتش ديك لاكسون راه ما غاديش يدوز لك، يعني هذا ما غيدوزوش لك، يعني ما غاديش يتفتح لك، يعني المساله كتعتبر غلط. فوالا نديرو انغيستري. Question. En tête. Annuler. Annuler. Question. Enregistrer. Bouton. فوالا هنا كنكليكي على انغيستري. Enregistrer. En cours. فوالا اون كور. اذا Champ de identifiant à œil. Bouton de retour. فوالا هنا تشونجاو لي كيسيون دو سيكوريتي. نشوفوا كيفاش غادي نبدلو لو مود دو باس. Mot de passe et sécurité. En tête. Modifier le mot de passe. Bouton. هنا عاوتاني نكليكو على موديفي. Modifier le mot de passe. نبدلو لو مود دو باس. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Obligatoire. Mode caractère. Point d'insertion au début. Nouveau. Saisir le mot de passe. Champ de texte sécurisé. Annuler. Annuler. Mot de passe. Modifier. Estomper. Bouton. Actuel. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Obligatoire. Mode caractère. Point d'insertion au début. كيقول لك عطيه لو مود دو باس اكطويل. Nouveau. Saisir le mot de passe. Champ de confirmer. فوالا يعني هنا خصنا ندخلو Annuler. Bouton. Mot de passe. Modifier. Estomper. Bouton. هنا خصنا ندخلو المود دو باس ديالنا اكطويل اللي Actuel. فوالا Champ de texte sécurisé. Voilà. Modification. Point d'insertion à la fin. ندخلو المود دو باس اكطويل ديال المود Outre. باس، Nombre. يعني المود دو باس ديالنا اللي Majuscule. اللي رحنا خدامين به. Sélectionner. Majuscule. Qu'un majuscule. M majuscule. Marcel. فوالا O. Oscar. F. G. H. A. Anatole. K. L. M. R. E. Eugène. S. Q. S. D. D. Autres. Nombre. 2018. Barre oblique. Barre oblique. 2. 0. 1. 8. Action disponible. 1. Mot de passe oublié. Votre mot de passe doit comporter au moins. Mot de passe. Confirmé. Saisir. Nouveau. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Voilà. 11 caractères. Point d'insertion. Nouveau. Saisir le mot de passe. Champ de texte sécurisé. هذا لو نوفو مود باس اللي غادي نديرو، يعني غادي نشوفوا شمن مود باس غادي نديرو. نكليكيو Point d'insertion à la fin. G. نديرو له Majuscule. Sélectionner. Majuscule. G majuscule. H majuscule. A. Anatole. K. L. M. Marie. Irma. F. D. Désiré. نديرو Autre. Nombre. 3. 2. 0. 1. 7. 8. Action disponible. Mot de passe oublié. Votre mot de passe. Champ de texte. Confirmé. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. 9 caractères. Point d'insertion à la fin. Nouveau. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. 9 caractères. Voilà. Point d'insertion à la fin. Confirmé. نكونفيرميو هاد المود باس اللي درناه خصنا Mot de passe. Voilà. Champ de texte sécurisé. نزيدو نكونفيرميو. الوغ غادي نعاودو Point d'insertion à la fin. Autre. Nombre. Majuscule. Sélectionner. R majuscule. D majuscule. F majuscule. G majuscule. H majuscule. A. Anna I. K. L. M. Mars I. Irma. D. Désir. Autre. Nombre. 2000 3. 2. Guillemets. 0. 1. 6. 7. 8. كنتمنى نكون ما نريش غلط. Annuler. Mot de passe. Modifier. Bouton. Actuel. 11 caractères. Nouveau. 9 caractères. Confirmé. Champ de texte. Votre mot de passe. Mot de passe oublié. 1. فوالا Annuler. Bouton. ملي كتبنا المود باس ديالنا الاولي كندخلو هو الاولي ودرنا لو نوفو وكونفيرميناه. الوغ شنو بقى لنا هنا؟ نكليكيو على Mot de passe. En tête. Modifier. Bouton. موديفيي بوطون. Modifier. En cours. فوالا ها هو كيتشونجا. Champ de identifiant à œil. Bouton de retour. Voilà. Avertissement. Vérification de l'identifiant à œil. فوالا اتونسيون فيريفيكاسيون. نتمنوا الفيريفيكاسيون دوز. Saisissez le mot de passe de Hamid 1800@gmail.com. Dans réglages.
tard. Bouton. Réglage. Bouton. Réglage. Plus tard. Bouton. Saisissez le mot de passe de hamid1800@gmail.com dans Réglages. فوالا هنا نديرو له حنا Plus tard. Bouton. وها هو Réglage. Identifiant Apple. Bouton de retour. فوالا هنا سالينا المرحله، يعني المساله اننا بدلنا المود باس ديالنا وبدلنا لي كيسيون دي سيكوريتي. بعد ما بدلنا المود باس خرج وسديت هذا سديت ريغلاج. Page de Messager. De nouveaux réglages. Un nouvel élément. فاش خرج لان هكا باش نتاكدوا بان المود باس ديالنا تبدل. الوغ خرج ولقيت ان اليمون في الريغلاج، يعني هكا باش غادي نرجعوا وغادي نكملوا بحال غادي نكملوا لا فيريفيكاسيون، لان قبيله درنا بلو تاغ. الوغ كنكليكو على ريغلاج. Réglage. فاش كندخلوا كنلقاو Recherche. Mohamed et le MAJ des réglages de lit. Aboy. Un mise à jour disponible. Bouton. هنا خصنا Sélectionner. Réglage. Bouton de retour. ماجي. Suggestion d'identifiant Apple. MAJ des réglages de lit. Continuer. Continuer. Bouton. يعني MAJ des réglages de lit. Continuer. Bouton. فوالا هنا خصنا نكليكو على هاد كونتينيي. هاد المساله حتى فاش كنديرو ايدونتيفيون جديد كتخرج لنا هاد الايماجي، هادي جديده. نكليكو على كونتينيي. Sélectionner. Continuer. Annuler. Avertissement. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Mot de passe. Mode caractère. Point d'insertion au début. المود دو باس ديالنا جديد، يعني غادي Majuscule. فوالا ندخل. Sélectionner. D majuscule. F majuscule. D F G H majuscule. A. Anatole. I. K. L. M. I. Irma. D. Désiré. Autre. Nombre. 2. 0. 1. 6. 7. 8. 1. Se connecter. Bouton. فوالا هنا غادي نكليكو على سو كونيكتي وغادي Se connecter. Estomper. Réglage. En tête. فوالا Recherche. Mohamed El Sami. Identifiant Apple. iCloud. iTunes Store et Apps. Mode avion. Désactivé. وهكذا كنكونوا بدلنا لي كيسيون سيكوريتي. فوالا باش نفهموا واحد المساله، فاش كنبدلو كيسيون سيكوريتي ما كتجيناش هاد لا فيريفيكاسيون بحال هادي اللي جاتنا دابا، ولكن فاش كنبدلو المود باس كتجينا هاد لا فيريفيكاسيون. يعني ما علينا ديك الساعه الا اننا كندخلوا المود باس الجديد ديالنا وكتولي الامور كما كانت. بالنسبه لي كيسيون سيكوريتي واخا كنبدلوهم ما كيجيناش لا فيريفيكاسيون، يعني كيبقى المود باس هو وكيبقاو لي كيسيون سيكوريتي كيتبدلوا. كنتمنى انني نكون فدتكم في شي حاجه. تحياتي ومع السلامه.